Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan di surah At-Taubah. Kita sampai pada ayat 7. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama tajwidnya dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih. Kaifa fathah bertemu ya sukun, kita lunakkan huruf lin. Kaifa seperti bertemu dengan huruf abjad i. Kaifa yakunu, ku duma diikuti wawu sukun, dua harakat kita panjangkan mad tabi'i. Yakunu lil musyrikina, lam sukun, lil musyrikina, shin huruf shin, wastul lisan atau tengah lidah, musyrikina, ki kasar diikuti ya sukun, dua harakat mad tabi'i. Kina ahdun, huruf ain, wastul halqi atau tengah tenggorokan. Ai'au, perhatikan huruf ain, cara membunyikan huruf ain. Ahdun 'indallahi, dan bertemu dengan huruf ha sukun, hati-hati membunyikan huruf ha, jangan tertukar ha. Ahdun, dun duma tanwin bertemu ain idhar halki, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf 6 ini, termasuk huruf ain, duma tanwin atau duma tain bertemu ain idhar halki. Duma tanwin dibaca jelas tanpa mendengung. Ahdun 'inda. Nun sukun bertemu dal ikfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Indallahi, lam jalalah yang didahului fathah dibaca tafkim dallahi. Wa inda, huruf ain lagi, wastul halqi. Wa inda, nun sukun bertemu dal sama ikfa hakiki, samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Wa inda rasulih. Su duma diikuti wawu sukun, 2 harokat mad tabi'i. Rasulih, karena kita memilih wakaf di sini, maka ha dhamir yang berharokat panjang pada saat dibaca wakaf kita baca sukun. Rasulih, lalu mengulang atau ibtida pada kalimat wa inda rasulihi. Wa inda rasulihi illal ladzina ahadtum indal masjidil haram. Sekarang di sini kita wasal atau terus, maka rasulihi hadhamir yang berharakat panjang dan bertemu hamzah pada saat dibaca wasal, hadhamir yang berharakat panjang dan bertemu hamzah mad silat tawilah. Mad silat tawilah 5 harokat kita panjangkan. Wa inda rasulihi illal ladzina, masuk ke dalam alif yang bertasdid, illal ladzina, lam ta'rif yang bertemu dal idgham syamsiyah, lalladzi, illal ladzina, di kasar bertemu ya sukun, 2 harakat mad tabi'i. Dzina ahad, fathah diikuti alif, 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Ahadtum, dal sukun bertemu ta, 2 huruf yang sejenis makhrajnya idgham mutajanisan, memasukkan bunyi dal pada huruf ta dengan menghilangkan sifat qalqalanya. Sifat qalqalah dari huruf dal ini hilang, maka bunyinya
ahadtum indal masjidil haram. Berikutnya mim sukun bertemu ain idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Bertemunya mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Tum'iu. Nun sukun bertemu dal ikhfa hakiki. Nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harokat. Dal masjidil haram. Dal lam ta'rif yang bertemu mim idhar qamariyah. Dal masjidil. Jidil lam ta'rif yang bertemu ha idhar qamariyah. Jidil haram. Haram bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun. 4 harokat kita panjangkan. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Famas masuk pada huruf sin. Famastaqamu qaf fathah diikuti alif 2 harokat mat tabi'i. Mu duma diikuti wawu sukun 2 harokat mat tabi'i. Qamu lakum mim sukun bertemu fa idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Lakum fastaqimu. Fas masuk pada huruf sin sukun fastaqimu. Qi kasar diikuti sukun 2 harokat mat tabi'i. Taqimu mu dima diikuti wawu sukun 2 harokat mat tabi'i. Lahum waqaf pada tanda qaf lam. Al waqfu aula. Fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Nun yang bertasdid gunna musyaddada kita dengungan selama 3 harokat. Innallaha lam jalala yang didahului fathah dibaca tafkim. Nallaha yuhibbul masuk pada huruf ba yang bertasdid yuhibbul. Lam ta'rif yang bertemu mim idhar qamariyah. Bul muttaqin masuk pada huruf ta yang bertasdid muttaqin. Bertemu nyamat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid li sukun. 4 harokat kita panjangkan. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Kaifa fathah bertemu ya sukun terunakkan huruf lin. Kaifa wa i nun sukun bertemu ya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 4 ini. Ya nun mim waw termasuk huruf ya masuk dengan mendengung, masuk pada huruf ya dan mendengung selama 3 harokat. Wa yadharu ru duma bertemu sukun 2 harokat mat tabi'i. Alaikum fathah bertemu ya sukun kita gunakan huruf lin. Alaikum mim sukun bertemu lam alif idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Alaikum la yarqubu. Lam alif 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. La yarqubu ra sukun yang didahului fathah dibaca tafkim. Yarqubu bu duma diikuti wawu sukun 2 harokat mat tabi'i. Qubu fikum fi kasrah diikuti sukun 2 harokat mat tabi'i. Fikum mim sukun bertemu hamzah idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Fikum illau masuk ke dalam alif yang bertasdid. Illau fathah tanwin bertemu wawu idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, masuk ke huruf wawu dan mendengung selama 3 harokat. Illau wala dhimmah. Wala lam alif 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Wala dhim mim yang bertasdid gunna musyaddada kita dengungan selama 3 harokat. Dhimmah tak marbutah yang berharokat fathah tanwin dan dibaca waqaf maka dibaca sukun. Wala dhimmah menjadi sukun bunyinya ha dhimmah. Illau wala dhimmatan yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum.
Ilau. Sekarang di sini kita wasal atau terus kita uraikan pada kalimat dhimmatai fathah tanwin. Fathah tanwin pada huruf tak marbutoh ini, fathah tanwin bertemu ya idgham bi guna, masuk pada huruf ya dan mendengung selama 3 harokat. Matai yurdunakum, ra sukun yang didahului dhamma dibaca tafkhim, yurdunakum, dunakum. Huruf dhad dhamma diikuti wawu sukun 2 harokat mad tabi'i, dunakum. Mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi, menyamarkan bunyi mim sukun dan mendengung selama 3 harokat, siap-siap membunyikan huruf ba. Nakum bi afwahihim, bi afwa fathah bertemu alif 2 harokat tabi'i, bi afwahihim. Mim sukun bertemu wawu, idhar syafawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Hihim wa ta'bah, hamzah sukun jar dan siddah, tertahannya nafas dan suara. Wa ta'bah, alif kecil di atas 2 harokat mad tabi'i. Ba qulubuhum, qulu dhamma diikuti wawu sukun 2 harokat mad tabi'i, buhum. Wa aktsaruhum fasiqun. Wa ak huruf qaf sukun yang memiliki sifat hamas dan siddah. Wa aktsaruhum, mim sukun bertemu fa, idhar syafawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Wa aktsaruhum fa, alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i, fasiqun. Bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mad arid li sukun, 4 harokat kita panjangkan. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilih. Ishtarau, shin sukun wastul lisan atau tengah lidah. Ishtarau fathah bertemu wawu sukun turunkan huruf lin, rau bi ayatillahi, bi a bertemu hamzah dengan mat, alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan mad badal. Bi aya ya, alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan mad tabi'i. Ya tillahi, lam jalalah yang didahului kasrah dibaca tarkik, tillahi. Samanauqa, fathah tanwin bertemu qaf, ikhfa hakiki, kita semarkan bunyi fathah tanwin dan mendengung selama 3 harokat. Samanan qalilan, kasr diikuti sukun 2 harokat mad tabi'i, lilan fa, fathah tanwin bertemu fa, ikhfa hakiki, kita samarkan bunyi fathah tanwin dan mendengung selama 3 harokat. Qalilan fasaddu, fasaddu huruf sad masuk ke huruf dal yang bertasdid. Dhamma bertemu sukun 2 harokat mad tabi'i, du'asa. Nun sukun bertemu sin, ikhfa hakiki, samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Sabilih, sabilih kasar diikuti sukun 2 harokat mad tabi'i dan kita waqaf pada tanda qaf lam al waqfu aula, dhamir yang berharokat panjang dan dibaca waqaf, maka kita baca sukun sabilih. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Nun yang bertasdid guna musyaddada kita dengungkan selama 3 harokat. Innahum mim sukun bertemu sin, idhar syafawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Humsa bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat, mat wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Sa'a makanu, makanu masing-masing 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i, fathah diikuti alif, fathah diikuti alif, dhamma diikuti wawu sukun, 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Makanu ya'malun, ya'malun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mad arid li sukun, 4 harokat kita panjangkan.
la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Lam alif 2 harakat kita panjangkan mat tabi'i. La yar, ra sukun yang didahului fathah dibaca tafkim. Yarqubu, qubu duma diikuti wawu sukun 2 harakat mat tabi'i 2 harakat kita panjangkan. Nafi kasrah diikuti sukun 2 harakat mat tabi'i. Mu'minin illa wala. Kasrah tanwin bertemu hamzah idhar halki. Kasrah tanwin dibaca jelas tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf 6 ini termasuk huruf hamzah, maka bunyi kasrah tanwin dibaca jelas tanpa mendengung. Minin illau masuk ke dalam alif. Illau illawah fathah tanwin pada huruf lam alif ini. Fathatain bertemu wawu idgham bi gunnah masuk dengan mendengung, masuk pada huruf wawu dan mendengung selama 3 harokat. Illau wala dhimmah. Wala lam alif 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Dhim mim yang bertasdid gunnah musaddada kita dengungkan selama 3 harokat. Dhimmah tak marbuta yang berharokat fathah tanwin dibaca waqaf maka menjadi sukun. Dhimmah menjadi ha. Wa ulaika humul mu'tadun. Wa ulaika bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat mat wajib mutasil 5 harokat kita panjangkan. Wa ulaika humul. Lam ta'rif yang bertemu mim idhar qamariyah humul mu'tadun. Bertemunya mat dengan huruf hidmin dibaca waqaf mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Wa ulaika humul mu'tadun. Sadaqallahul azim.